yabang nga. Oh, yun. Oh, yabang nga. Paano yung karate, Bien? Karate. Yeah! Ah, galing nga. Ay, paano yung exercise niya? Exercise. Up, 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 up. Dadance, dadance. Tararararan, tan, 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 tan. Kaway ka, kaway. Kaway, bebe, kaway. Hi, tingin kay mama. Be. Bien. 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 Tingin kay mama. Ayaw talaga tumingin sa akin, no? Bien. Ay, jogging sila. Ikaw nga, jogging ka din. Ah, galing nga. Bien. Sa bike? Tutulak mo yung bike?